Dobrodošli u Forex Lifestyle. I dalje ćemo se zadržati na priču oko automatiziranog tradanja, točnije na našem robotu pip po pip, pa otiđimo na pippopip.com. Odmah ovdje na naslovnici vidite nekakav graf i našeg robota. Konkretno imamo dva računa od gospodina Ivana Trogrlića iz Splita i gospodina Igora Drandića iz Pule. To su dva live računa s kojima upravlja naš robot. Mi ćemo analizirati na trećoj neovisnoj strani, na MyFixBook, račun od gospodina Drandića. Vidjet ćemo da je to račun na koji je položeno 10.000 eura, točno ćemo vidjeti kad, 7.5.2014. godine. Znači to je nekakvih 5,5 mjeseci iza nas. 10.000 eura je stavljeno. Trenutno je na računu upisana dobit 19.714 eura. Da sve pozicije sad zatvorimo, nekim slučajem da gospodin želi zatvoriti ovaj račun, izašao bi u plus sa, znači, ukupno 10.806 eura. Znači, povukao bi svoj depozit plus dobit od 10.806,53. Vidjet ćemo, recimo, ova pozicija je jako interesantna. Znači, u ovih 5,5 mjeseci robot je odradio ukupno 119 tradeova, od toga 101 pozitivan. Od 119 tradeova bilo je 18 negativnih tradeova, to je nekakvih 15%. Pa sami zaključite koliki je rizik, znači dati povjerenje, odnosno na upravljanje svoja sredstva ovom robotu. Moramo vidjeti ovu informaciju, jako bitnu. To je koliko koji trade traje. Pa ćemo prvo vidjeti ove negativne tradeove. Ovaj negativan trade trajao je 117 dana i 12 sati da bi robot izašao sa minusom od 0,35%. Ovaj trade je trajao 72 dana i 4 sata. Robot je izašao u minusa 0,21%. Po slikovitom ovom prikazu vidite da je broj negativnih tradeova jako mali. Zašto? Zato što je robot isprogramiran da čeka svoju priliku i ukoliko, znači, naravno, imamo sredstava na računu, on neće dozvoliti, znači, da zatvara pozicije sa velikim gubitkom. Pa evo, iz ovih primjera, evo vidite, izašao je sa 16 dana, 20 sati sa minus 0,08%. Zanemarivo. Jednako je tako, naravno, i sa pozitivnim tradeovima, nisu to basoslovne cifre, međutim, upravo je tako isprogramiran robot da funkcionira na takav način. Mi to u Dalmaciji zovemo čokanje. Pa ćete vidjeti ukratko, znači evo, od samog početka depozit je 10.000 eura. Prvi trade je trajao 2 dana i zatvoren je nakon, evo, 15.5. je zatvoren, otvoren je 13.5. Trajao je 2 dana, izašao je u plusu sa 0,84 eura. Ovaj trade trajao 34 dana sa 1,13%, 123,61 eura. I tako dalje, i tako dalje. Na ovoj stranici, znači na MyFixBook, možete detaljno proučiti svaki trade odrađeni, te provjeriti sam risk, što je jako bitno. Vidite ovu ovdje informaciju. Znači, što znači da bi robot trebao pogriješiti 123 puta za redom da bi naš račun osiromašio za 10%. A morao bi za redom faliti 1235 puta da bi račun ostao bez sredstava. Napominjem, robot je, od kad je pokrenut do dana današnjega, imao svega 18 negativnih tradeova. A 123 bi trebalo za redom da ostane bez 10% sa svog računa. Znači, risk smo sveli na minimum minimuma. Pozdrav od Forex Lifestyle.